जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अहम मौका था और इतना अफसोसनाक रवैया देखा गया। अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। पूरी दुनिया में ये एक प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी मुल्क का नेशनल एंथम बजाया जाता है तो उसके एहतराम में तमाम लोग खड़े होते हैं इर्रिस्पेक्टिव। हम तो अफगानिस्तान को अपना भाई समझते थे, मुस्लिम उम्मा, आलमे इस्लाम, हम लीडर, ये तालिबान जो हैं ये बनेंगे और ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होंगे। अमन कायम रखने के लिए दुनिया को तालिबान का साथ देना चाहिए। मुझे ये दुख होता है, हमने दरवाजे खोल दिए अफगानिस्तान के साथ। ये मुसलमान मुल्क है, बेशक वहां से ड्रग्स आई हैं, क्लाशनकोफ आया है, और जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजता है तो इवन कि जो भारत की ऑडियंस है वो भी वहां पर खड़े होकर के एहतराम में। और वो इंडिया हमने बॉर्डर बंद कर दिए, दुश्मन है, काफिर है, इस बेस के ऊपर बॉर्डर बंद कर दिए। अगर कश्मीर मतलब कितनी आज आप देखें वो मुल्क जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अबू धाबी में खोल रहा है, खुलकर तस्लीम करे, खुलकर कबूल करे। और अगर ऐसा हो गया तो जरा सोचें, भारत तो जीते जी मर जाएगा, जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के अभी भी रास्ते ढूंढ रहे हैं। तासुर यही पाया जाता है कि बेशतर जो अफगानिस्तान के अंदर लोग हैं वो कहीं पाकिस्तान से वो नफरत करते हैं। ये उसी सोच को रिफ्लेक्ट करता है कि वो पाकिस्तान को क्या अहमियत देते हैं। वो मुल्क जहाँ पे हर रोज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, वहां पे आपने दरवाजे बंद कर लिए। मैं इन जादूगर जो लोग हैं, जो जादूगर हैं, मैं इन जादूगरों की अकल को सलाम भी कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। देख के रोना भी आता है कि यार हमने अपने नेबरहुड में किया क्या है। मैंने अगले दिन एक जगह पे बैठ के बात की, मैंने कहा हमने अफगानिस्तान के साथ रास्ते खोले, दरवाजे खोले, हमने 2600 किलोमीटर 2500 किलोमीटर बॉर्डर खोला। ये मुस्लिम कंट्री है, उस मुस्लिम कंट्री से ड्रग्स आई, क्लैशनकोफ आई, हेरोइन आई, दुनिया जहान की ईवल्स आई, स्मगलिंग हुई, इकोनॉमी तबाह हुई, मुआशरा तबाह हुआ, दुनिया में जग इंसाई हुई। पिछले 50 साल से पाकिस्तान का जो रेफरेंस है वो अफगानिस्तान है, कोई माने या ना माने। पहले दुनिया सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करना चाहती थी, लगाओ पाकिस्तान में डेरे। आज दुनिया फिर अलकायदा को खत्म करना चाहती थी, लगाओ पाकिस्तान में डेरे। और हमने अपना आप तबाह कर लिया इस सारी ग्रेट गेम के अंदर। इंडिया तो इससे बाहर रहा, ठीक है। मुझे ये दुख होता है, हमने दरवाजे खोल दिए अफगानिस्तान के साथ। ये मुसलमान मुल्क है, बेशक वहां से ड्रग्स आई हैं, क्लैशनकोफ आया है, वहां से वेपन आया, वहां से कोई अच्छी चीज नहीं आई। कोई अच्छी चीज आई हो तो मुझे बता दें, स्वाय इसके कि इस बार उस पार और इस पार नेबर्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं। और वो इंडिया हमने बॉर्डर बंद कर दिए, दुश्मन है, काफिर है, इस बेस के ऊपर बॉर्डर बंद कर दिए। अगर कश्मीर मतलब कितनी आज आप देखें वो मुल्क जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अबू धाबी में खोल रहा है, वो मुल्क जहां पे हर रोज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, वहां पे आपने दरवाजे बंद कर लिए। मैं इन जादूगर जो लोग हैं, जो जादूगर हैं, मैं इन जादूगरों की अकल को सलाम भी कर सकता हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं इन जादूगरों की अकल को सलाम कर सकता हूं कि जिन्होंने जिस मुल्क में तरक्की के रास्ते थे और हमने सोचा कि हम जो है ना वो ये हिंदू हैं, ये काफिर हैं, ये इनके साथ हम चल ही नहीं सकते, छाड़ दो नदी गाल, हाँ नदी गाल ही छाड़ दो, ठीक है। और वो जो ट्राइबल हैं मुसलमान है, ठीक है। बेशक वहां पे आपका मुआशरा जो है, आज हम डर रहे हैं कि ये कि हमारे मुआशरे में पेनिट्रेट ना कर जाए। उनकी आइडियोलॉजीज हमारे मुआशरे में पेनिट्रेट कर चुकी हुई हैं, ठीक है ना जी। लोग ऑलरेडी अफगान तालिबान को पसंद करते हैं, उनके नजरिए को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके बातचीत को। सबसे पहले मैं ये आपको 30 सेकंड का ये क्लिप है, ये मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है और जो दफ्तर खारजा है वो इस कंट्रोवर्सी के बाद क्या सोच रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाजा करें और ख़ुद देखें कि इस तकरीब में क्या हुआ।
جی یہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو آپ نے دیکھی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر جو پوری دنیا میں یہ ایک پروٹوکول ہے کہ جب بھی کسی ملک کا نیشنل اینتھم بجایا جاتا ہے تو اس کے احترام میں تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں ارسپیکٹو کہ وہ آپ کے ملک کا نیشنل اینتھم ہے یا نہیں ہے. اور جب آپ کسی ملک میں ڈپلومیٹ تعینات ہوں اور اس ملک میں آپ موجود ہوں اور اس ملک کا نیشنل اینتھم بجایا جائے اور وہاں پر آپ بیٹھے رہیں تو یقینی طور پر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف ڈپلومیٹک پروٹوکولز کے خلاف ہے, یہ اخلاق سے بھی گری ہوئی حرکت ہے, یہ ایک بہت بڑی بدتمیزی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے پاکستان اور بھارت, آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کتنا اتار چڑھاؤ آتا رہا, 3 جنگیں بھی ہم نے لڑیں, ابھی بھی تعلقات میں اتنی تلخی ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ایون کہ پاکستان اور بھارت مثلاً اگر پاکستان کا جو مشن ہے بھارت کے اندر وہاں پر کوئی تقریب ہوتی ہے تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو میزبان ملک ہے اس کا نیشنل اینتھم بھی وہاں پر بجایا جاتا ہے, اور آف کورس جو وہاں پر جس ملک کا سفارت خانہ ہے اس کا بھی نیشنل اینتھم بجایا جاتا ہے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ارسپیکٹو کہ اگر بھارت کا نیشنل اینتھم بھی بج رہا ہے تو وہاں پر ایون جو پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں, پاکستانی مہمان ہیں, وہ بھی کھڑے ہو کر وہ آنر کریں گے, رسپیکٹ میں کھڑے ہوں گے. اور جب پاکستان کا نیشنل اینتھم بجتا ہے تو ایون کہ جو بھارت کی آڈینس ہے وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر کے احترام میں پاکستان کے نیشنل اینتھم میں موجود رہے گی. انفیکٹ جو مور ریسنٹلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھارت کا ریپبلک ڈے جو ہے وہ جو مناتے ہیں, اور جس طرح باقی ان کے ڈپلومیٹک مشنز کے اندر مختلف تقریبات ہوتی ہیں, تو اس سال یہ تقریب پاکستان میں بھی جو ہائی کمیشن ہے بھارت کا اس نے انعقاد کیا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں, اور وہاں پر میں موجود تھا. اور وہاں پر باقاعدہ طور پر پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ بجایا گیا, اور وہاں پر تمام جو ان کے ڈپلومیٹس تھے, ایون جو ان کے ڈیفنس اٹیچیز تھے, جتنے وہ وہاں پر ان کے افسران تھے, وہ پاکستان کا جو نیشنل اینتھم تھا اس کے احترام میں بھی کھڑے ہوئے. ظاہر ہے کہ اپنے ملک کا جو ان کا نیشنل اینتھم بجا ان کے احترام میں بھی وہاں پر موجود تھے, اور ایون جو پاکستانی مہمان وہاں پر موجود تھے جب بھارت کا نیشنل اینتھم بجا تو انہوں نے بھی احتراماً وہاں پر کھڑے ہو کر رسپیکٹ دی. تو یہ ایک پروٹوکول ہے جتنے بھی آپ کے تعلقات خراب ہوں. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ جو آپ نے دیکھا اس تقریب کے اندر جو 2 افغانستان کے ڈپلومیٹ, ایک ان کے جو کانسلیٹ جنرل ہیں محب اللہ شاکر, وہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ وہاں پر وہ اپنی سیٹ پر موجود ہیں, وہ بیٹھے رہے, اور جو نیشنل اینتھم بج رہا ہے پاکستان کا اور کمپلیٹلی انہوں نے ڈس رسپیکٹ کیا ہے.